1983 ବ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ଗୁରୁ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଖଡ଼ି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ 1983 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍କୁଲ ବେଳର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବା ଏହିଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଛତାର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଖଡ଼ି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ 1983 ବ୍ୟାଚ୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ ମିଳିମିଶି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ଦିବସଟିକୁ ପାଳିଲେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଛତାର। ମୁଁ ଏଇ କଖଡ଼ି ହାଇସ୍କୁଲ 1983 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ର ମୁଁ ଛାତ୍ର। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 25 ତୁଳସୀ ପୂଜନ ଦିବସରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଯେଉଁମାନେ 1983 ମସିହାରେ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ କରୁ। ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସହିତ ଗୁରୁ ପୂଜନ ଦିବସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କ୍ରମେ ସେ ଗୁରୁ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଖୁସି ତ ବାଣ୍ଟି ହେବନି। କିଏ ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏକାଠି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଯେ ଏତେ ଖୁସି, କେହି ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବହୁତ ଖୁସି, ବିଭୋର, ପୁରା ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଭୋର। अर्जुन कुमार पत्री 1983 ब्याचर छात्र। भक्त भगवान को पाइले जमी विभोर हो जाए, भाव विवल हो जाए। आज आम समस्ते बंधु बंधु पत्नी एकाठी पाठ पढ़ुवा समस्त सहपाठी एवं सांगसाथी समस्त गहन आज आम निजक हजई देचु। आउ दिन राति कौन आम जापारूनु। एभली दिन एभली मुहूर्त वर्षकर गोटे दिन आसे, आम चाह बसता कौ दिन से दिन आसो निजक मु हजई देची। पति पत्नी पुओ झील समस्त परिवार भितर जमी समस्ते निजक स्नेह प्रेम बांटती। आज आम आम बंधुता आम समाज भितर 1983 ब्याचर समस्त सहपाठी सहपाठिनी समस्त भितर आज से स्नेह प्रेमर भाव परिलक्षित होउची। अखंड मंडलाकारं व्याप्त जेन चराचरं तत्पदं दर्शितं जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री। ध्यान विद्याधर प्रधान 1983 मसीहा सीनियर बैच स्टूडेंट। आसिक ये गुरु क्षेत्र में पहुँचीचु। सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे। तेणु सबू तीर्थ बुलिकी आसला पर आम आज गुरु क्षेत्र में पहुँचु, जोटा हूँ आमर जन्ममाटी। यही माटी रे आमे समस्ते मनीष होइचु एवं निजको प्रतिष्ठित करी पारिचु। तेणु मु स्कूल मो ना पिता सतपति ए स्कूल पाठ पढ़ुली। ए स्कूल संस्कृत शिक्षक रही एवं ए स्कूल मु रिटायर्ड। आज हम बोली प्रकार सम्मिलनी मत एत खुशी लगी। काली आज छुआ को देखी, कारण यह शेष हो पारे, कारण जीवनर कौ मुहूर्त कह चली जाऊँगी। आज मुझे बहुत खुशी हेबी। आउपरी कथा कहि जहाँकि सबू रहस्यपूर्ण कथा। आज मो ना सचित्रानंद नायक। मु 1983 मसीह सीनियर बैच यही कखड़ी हाईस्कल उत्तीर्ण होइछि। आज आमर बंधु मिलन कार्यक्रम तथा गुरु पूजन कार्यक्रम समारोह चली अच्छी। आज एक उपस्थित हो निजर सुख दुख बांटिलु। दीर्घ 41 वर्ष पर आज आम एकजुट होइछु। शिक्षक माने आमको तत्कालीन शिक्षक जो मैंने पाठ पढ़े से उपस्थित अच्छा पूजन कलु, आशीर्वाद ग्रहण कलु एवं से माने आमर परिचय पाई किए कौटी कौन अच्छा से विषय आमठू सविशेष बुझ भारी खुशी हेले। कटकरू नवीन राव रिपोर्ट जे न्यूज ओडिया।